салому алейкум дӯстони азиз. Инак дар бозори Фаровон дар ноҳияи Бобоҷон Гафуров қарор дорем. Дӯстон, бо дархосту хоҳиши шумоён мо ба ин бозор ташриф овардем, зеро ҳар як суханои шумо барои мо муҳим аст. Чуноне ки дархост карда будед ки аз бозорҳои ҳар як гӯшаи канори вилояти Суғд навор омода созед гуфтед, мо бо дархости шумо бозори Фаровон ба омадем. дӯстон, боқӣ саломату хонаобод бошед. мо шахсан худи ман барои ҳамаи муҳоҷирон саломи худро мерасонам. на чӣ ки дархост дошта бошед нависед, мо ҳатман иҷро мекунем. ё чанд пули помидор? Помидор нархаш 18 сом омада. Бодаринг чи? 18? Помидор бодаринг 18 сомонӣ. Инҷа себои пеши бозор ҳаст. Себ чанд буд? Себам 18 сомон. Мандарин чи? 8 сомон. Анор чанд пул анор? Анор 15 сомон. Ин ойни киҷо? Анори Тошкан. Келош 15 сомонӣ. дӯстони азиз, бозори Фаровон яъне бозори вокзал мегӯн. инҷе ҳама чиз фаровоне. дӯстони азиз, чуноне ки хабарҳо буд ки ҳамин ҳама чиз қимат шуди гуфта, лекин ҳама ин гап бовар накунтон, ягон гапи одамо бовар накунтон. худо хоҳад давлати мо, диёри мо ҳамеша гулгул шукуфта истодааст ва ягон чизои вай мои иншоаллоҳ дар паноҳаш худованди бузург нигоҳ медорад. дар қатори ҳар яки мо тамоми шумоҳоям нигоҳ дорад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодед, ном фатирои равғандор, ноно бозори Фаровон ба Сероб. ноно 2 сомонӣ. нони обӣ. нони самарқандча. ин чанд пул? 3 сомон. ҳама нарху навои бозор ҷошанда хавотир нешаведон. нам дуиби? ин нонам 2 сомонӣ, нонои обӣ. мана калон. ё чанд пул? 6 сомон равғандор. фатирои равғандор 6 сомон. нонои қиссақӯз. чанд пулин? 7 сомон. нони равғандор чормағздор. ман нон бозор ба Сероб. чанд пулако? нон 3 сомон. мана нони равғании ширзор. нон Сероб. дӯстони азиз, ин нон чанд пули биче? 7 сомон. равғандор ширзор. бо мани намундашам ҳаст. نه 7 سمه. نه 6 سومون نه 5 سومونی. همش نانوی روغن و شیردار. این نان چند پلی؟ 2.5 سومون. نانی آبی هایی؟ نانی آبی. این دقیقه چند پلیه که؟ 45 سومون.
равған міне 45 сомон авангард азизон ҳама намудаш ё чӣ ресиски ё чӣ аё هر خیل 25 سوم 2 لیتری 3 لیتری 35 سوم 2 لیترش 25 сом 3 لیترش 35 сомон равған орд برنج همش هست равғано чанд пули کدومه؟ ҳами авангарду ва ё чанд пули آوانگار 45 تا авангард 45 сомон ресискиҳо чи 5 литра دانی 60 60 сомона ҳамту орд чанд пул مرد نمیدونم орд 42 сомондааст ҳама ҷо арзонӣ мана дӯстон дидаисои равғано сероб ҳама ҷо сери пурӣ он гапое ки мисол дар шабакаҳои иҷтимоӣ буд ҳамаш дурӯғ ягон гапҳо бовар накунтон аз тоҷикистон мисол аз аҳли оилаотон хавотир нашидтон дӯстони азиз хола ин қоқо чанд пуле аз чанд сом то чанд соме аз 5 сомон то 20 сомон а ин қоқ ҳама намуди қоқо ҳаст аз 5 сомон то 20 сомоне мана бо инҷаниям ҳама намуди қоқа ин себқоқ чанд пул холе 12 сомон ин компот безёрам ин қоқо чие 10 сомон ин қоқи тизе мирзанҷилими наш чие нам 10 сомон ин бонкаво сахкидагитон чанд пул 30 сомон ё чӣ қида месад холе Место там вақташ. аҳа фарқаш не а Мағыз хай. мани мағзо ҳай анҷир мана анҷири қоқ Mana. инҷана мағзи чидаи 15 сомон. Зардоли. мағзи зардолу 15 сомон анҷир қоқ чи нам 15 сомон Mana майз. инҷанда мевизо ҳай Аметла майз. ин чӣ мевизи Майз Хусайни. ҳусайни а 10 сомон да мана бо инҷанда мевизо ҳаст ман ё чанд пул бедум Амар си. 30 сомон Китба майз. мевизои ура тепевда инҷанда ҳама намуди бодому чормағзу ҳама намудаш ҳаст ин қоқои ҷо ако кадом дарахтин қоқ 2 сомони келош ин ё зардолуобе зӯр будагиса мана зардолоб ки зентон бисёр фоидаша қоқоме мана дӯстони азиз бозори орд равған ва биринҷ ҳозир аз нарху навош бегӯем ин ордо чанд пуле ако 195 астанади астанакиди фатир 195 сомони будааст орд ордо ҳамаш пеши бозор мана дӯстони азиз орд фаровон бозор ба хавотир нашедтон аз они шумо чанд пул орд 200 ارزون میشه чанд пул меша арзониш 98 ин чи хлеб 10 килогиш чи 42 42 сомон 10 килогиш мана дӯстон хавотир нашедтон орд зиёд ин дар як гӯшаи бозор биринҷ мош ҳама ғалладонагиҳо мана
mosh 13 somon, birinchi 12 somon mana. Mening naxoti xushk. Cham bilyapti? 10 somon. این birinchi kija aka? Birinchi yovi. Gurunchi yovi dast kenja. 45 so'm. 40 so'm kilosh champu. Kilosh 9 so'm. Kilosh 9 somon 50 dirham. Ravgani zobur. Mana mardum hamma gapga bovar nakunton do'stoni aziz. Ravgan ord hammash arzon. Hamma narxoy peshrash. Bu arzonchiligam peshrash. Peshlar 10 so'm بود hozir 9 so'm 50 dirham shudagi. 9 so'm 50 dirham ha? Birinchi gijoying? Birinchi samg'ar. این ساموغا 9 so'm 50 dirham. Inash chi xo'jam? Voy. Qozoq. Ini qazoqan champu 7.5. 7 so'm 50 dirham. Inash chi? Voy, endi shuda bu ham, hammash, inam kenja. Ha, inam kenja. Inam 9 so'm 50 dirham ya? Ha, mana in 10 so'm, inash xash. این خیلی این oqshoq ha? Oqshoq 3 so'm. این چند پولی؟ In 11.5. 11 so'm 50 dirham mosh. این نخیر تا چی؟ خواه نخیر. Anshu ne. 9 so'm منش. منش 8 so'm. اینی baymi? Jalolobod mi? Inash Jalolobod, inash Eron. Mana videoga olganingiz yo'q. Ne. Ne bozor serob diyorsun aziz. Hamma chiz has. Mana ordo, mana ord. Ordi Xo'jan, ordi Zarzamin, ordi Dahsarxon. Chil hafsema ustagondor mi? Narxi go'sht chil hafsema ustagondor mana. Laxmash ham bo'ladi. 60 ha? Laxma 60 so'm. Mana go'shti go'sfam. 1 kilosh 55 so'm. Mana narxi navoy ord. Bu ana yaxshi navan, astani 200 so'm. Mana or ziyod bozor farovoni arzoni garoni. Mana men janda mayda bosham این 10 kiloga cham bu? 42 so'm. Mana namaki yodnok. Salomati va foyda shay. Cham biling? 15 so'm blokash. Blokash 15 so'm chand dona? 20 ta bilan 15 so'm. 75 dirham. Donash 75 dirham. این ravgano cham pul aka? Ravgan 45 so'm. Ravgani xlopka masla Xo'jan buda. Ravgani paxti Xo'jan. Albaski avvali bahor ziyodtar kavti xo'dan aka. Cham bili? 3 so'm ya. Kashnij ukroban khami? Ukroban 3 so'm mi? Meni чеснок пьёвам экономи. Ya mening. Ne holi ne? Pomidor chi? Pomidor 17 so'm. Podaringam mi? Podaringam 17 so'm. Do'ston agar navor به شما پسند آمده باشد حتما لایک ماندن و abone شدن رو فراموش نکنید. ما در آینده با بسیار چیزهای جالب نوارهای خود را بهر شما پیشکش میکنیم. پیاز چند پول اکا پیاز؟ 3 kilosh 10. 3 kilosh 10 so'm. Sabzi chi? Sabzi 6 kilosh. 6 kilosh 10 so'm cheni mi bro? 165. Kartoshka chi? Kashko chore. Chori ha? Karam chand pul kilosh? 2 so'm na kilosh. Kiloyi karam 2 so'm. Mayli. Ertaga tamam. Xola sabzi chand pul? Sabzi 1.5 so'm. 1.5 so'm na? Ha, 1.5 so'm.
Kartoshka chand? Kartoshka. 4 somon. 3 kilosh deyisham aybi. Kadomi? Mana aybi, 3 kilosh 10 somon mana. 3 somon sarket to 4 somon narxi kartoshka. Reklame. Xo'la? Ha. Ya. Mana bozor pur. Kartoshka chand pul aka? Kartoshka va 4 so'm. 4 so'm, ha? I hoşçi. Ina 4 Menina 4 si. Niçi? Ina hami xelinga giri 4. 4. Sabzi chi? Sabzi 1 so'm. 1 somon. Mana sabzi arzon. Arzon. Piyos chi, piyos. Yo'q, lengash giri 2 so'm 80 dirham. Lingash chi, ha? Kilo va 3 lengir 280. 280 dast linge. یعنی من این چیزا همش برای دهقانا. این بیلا چند پولیه که بیل؟ بیلا 25 سه. این 4 کنجه باشن صفکاوی بگیردی؟ صفکاوش تو 25. 25 ها؟ 3 سالی که جا که؟ سال. ها؟ این ها چی؟ کلاندا؟ کلاندا همین. 25 ها؟ کلانش 30 سومی و دیگرش من اسمیانو 25. 25 من دوستان شخصانی که میخواهید این بازار فراواننده همه این نمودی چیزا هست. اخراگوری سرگیره تا چیزای همین مال و اشیاهای رزگار به استفاده میبودگی. خورد چند پول خورد؟ این ها؟ کیلوش 40 سومون. چند پول سر میشه؟ از 40 سومون تا 45 سومونه. برادرها قرود من زیره. این زیره هایی کجا که؟ زیره 5 که من خیلی لکو. 5 کندن چند پول بودید؟ این چند بود؟ و دوتاش 5 سوم. این دوتاش 5 منی 1 سوم. نه. شیشه گینه 5 من کلام دا. یعنی زیره من. دیکی زیره. نه؟ زیره خیلی لکو. زیره. دیگه نه که میکافینا شات پاتوی جانا. این زورش نه. اوه بهشم بالام داد لکی. پریپراوا چند پولیه که؟ باید 1 سوم اینا 3 سوم. پریپراوا. این سیرانه هم دادن. این چند پوله که؟ دوتاش 5 سوم. دوتاش 5 سوم. انگور چند پول انگور؟ انگور 12 سومون منه. سیب چیه؟ 15 سومون ها؟ اینی کجا؟ بنان چی؟ بنان؟ بنان 3 سومون دا. ما فرامده روانیم باید. نه شما فرامده نه. نخ چند پول؟ باید 15 نگهش 7 سوم. این 17 سومه؟ ماندارین چی ماندارین؟ ماندارین نوی که دمیشن. 9 سومون دا. اینجا دا با انگوری حسینی هایی؟ چند پولی؟ باید 20 سوم کیلوش 20 سومونی ها اینه که جا انگور؟ نه علی ازبکستان. انگوری بیخاله دین می. Özbekistan da bekhil değil. İsrik. Ne isrik çampu? Dusomu. Karamçı. Kiloş ha? Kiloş dunim somu. Yani benim çisnok. Sipan somu ya kiloş.